Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ura bandala rabani khara barsha bari kara bandala rabani bara 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 bandala rabba. Ura bandala rabani bara 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 bandala rabana dara bandala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya tumhara paitanam, Dhanya tumhara paitanam, Dhanya tumhara paitanam, Dhanya tumhara paitanam, Dhanya tumhara paitanam. Ura batramani kara barsha bari khala rabani ada rabani khala rabani ada rabani kara barsha bara 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 bandala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाए पाए एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड पूरा वर्षा खमानिया तारावानी खाला रवानिया दारावानी दारावर्षा बरा 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 बंदल रबा. Hallelujah, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Shabba ba 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 bara 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 ba. Ura bandala rabani khara bandala rabani bara 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 bandana ma. Ura bandala rabani bara 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 bandala rabani bara bara bandana ma. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya तुम्हारा पैतनाम, धन्य तुम्हारा पैतनाम, धन्य तुम्हारा पैतनाम, धन्य तुम्हारा पैतनाम. Holy, 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 holy. So गौरव रखन जो परमेश्वर तुम्हारा पैतनाम और धन्यवाद दूचु. जीसु का नाम और जीसु का नाम और दया करो. आह्वान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो हमारे जना करो. प्रभु जीसु को बहुमूल्य रक्त रे मन धौत परिष्कृत करो. पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण वे सदा सर्वदा तुम्हारा सावधान करिया पाए तुम्हें अनुग्रह करो. हालेलुया, हालेलुया. आत्मा सत्य पितांगर उपासना करिया पाए अनुग्रह करो. कारण प्रभु पिता ई प्रकार उपासक चाहती. होली 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 होली. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण करा जाए न पारे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तेणु प्रभु जेपरी स्वर्ग रे पृथ्वी मध्य से परी तुम इच्छा प्रभु साधन करती केतक तुम लोक माने. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य. पूरा वर्षा खाला रबानी आदा रबानी खार बंदा रमा. जीसुंग नाम जीसुंग नाम दया करो. तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव सहित आम मध्य आम मंडली सब तुम समस्त मंडली सर्वत्र मध्य उदारबानी खार बत्र मान कार बंदा रमा. एवं जो प्रभुंर आत्मा से स्वाधीनता से स्वाधीनता तुम लोक माने सर्वत्र अनुभव करंतु सर्व प्रकार भाव उदारबानी खार वर्षा काला रबानी दारा बंदा नमा. जीसुंग नाम जीसुंग नाम जीसुंग नाम दया करो. तुमर पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम प्रार्थना करूँ. आमेन. प्रभु शक्ति दिया अति मोर भव आज से महादान करे परिपूर्ण. आज से महादान करे परिपूर्ण. तुम सभी शक्ति पूर्ण तुम सभी शक्ति अपनी शक्ति अति मोर अभाव आगे से महादान करे परिपूर्ण.
When the saints go marching by, when the saints go marching by, Lord, I want to come among them and love. When the saints go marching by, when the saints go marching to town, when the saints go marching to town, Lord, I want to come among them and love. When the saints and the saints go swinging to town,
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram. Shabara Kala Rabani Adaravani Kala Rabani Adaravani Daravandalla Ravana Daravandalla Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Udarabani Khala Rabani Adarabani Daravashamana bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram, Dhanya Tumhara Paisaram. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Khala Rabani Adaravani Khala Rabani Adaravana Daravandalla Ravana Daravandalla. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Pura Shakamani Atarabani Khala Rabani Adaravani Khala Rabani Adaravani Kharavandalla Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udarabani Karavatramana Karavandalla Rabani Biri 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 Bara 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 Bara. Uravatramana Kala Ravana Daravasha Kala Ravani Adaravani Kala Rava. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara Kala Rabani Adaravani Kala Rabani Adaravani Kala Rabani Adaravani Kala Rabana Daravandalla. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabba ba 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 Khala Rabani Adaravani Khala Rabani Daravandalla Rabba. Idaravani Biri 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 Bara 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 Shamana Bara Bara Vandalla Rabba. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. 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 Glory be your name. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idarabani Karabashakara Karabandalla Rabba.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 मोते भलो लागे यीशु नाम मोते भलो लागे यीशु नाम से मधुर नाम से यीशु का नाम से मधुर नाम से यीशु का नाम जगत यीशु नाम हरे लीना भौणी टिके प्रार्थना करो।
ମୋ ଗୃହରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର କଣ ଘରେ ସେ ଆମର ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଯାକୁ ଆସିକରି ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ନେହରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୋଉଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଣା କରିନାହ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ପାଳନ କର ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତାକୁ ଜୀବନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଟାର ପଞ୍ଝା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ତୁମେ ଧରି ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ପରିଜନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସମାଜକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ତୁମ ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ତୁମେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଏ ପରେ ତୁମେ ବାଜି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମେ ଧରି ରଖ ତୁମେ ଯାହା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛ ଯାହା କଥା କହିଛ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମର ରହିଛି କର ବୃତ୍ତି କର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ ତୁମେ ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ କର ପବିତ୍ର କର ଧାର୍ମିକ କର ଆତ୍ମୀୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର दया करो प्रभु दया करो प्रभु की सेवा करे प्रभु तुम राष्ट्र में विशेष भाव को पार कर समर्पण तो जहाँ भी समस्या है से समस्या शारीरिक आत्मिक जो जहाँ भी थी ये सब विधान में करो प्रभाव बहुत भाव प्रभाव करे अपने जहाँ बाधा के समस्त बाधा दूर करे तुम्हें प्रभाव करो प्रभु तुम्हें दया करो बहुत ना शक्ति दे बहुत ना आत्मा शक्ति बहुत ना जो अधिक जगह रे प्रभु तुम्हारे वाक्य प्रचार कर पाए जो जगह तुम्हारे वाक्य पहुंच पाए ना सेभଳି ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦୟା କର ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆମର ଯାହା ବାଧା ଅଛି ବିବାହ ଅଛି ସନ୍ତାନ ଜାତି ଥିବା ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ତମ ମଣ୍ଡଳୀର ଆହୁରି ସୁଯୁକ୍ତ କର ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ दर्शन देखने को कितना करे जो प्रभु पहाड़ों को अनेक अनेक प्रभु ने साहस आकारे मेघा से उतारिया तुम प्रभु गोटे पहाड़ तले गोटे प्रकोण है प्रभु देवी बात काठ पहाड़ दे थी ताई गोटे से समस्त मेघा ते पहाड़ ऊपर पहुंचली प्रभु तुम्हें मध्य में जो प्रभु तुम दास में चलते तार भी छोटा बुद्धि अर्थ ज्ञान तुम देखिए बुद्धि प्रभु ये मंडली की तुम से पहाड़ ऊपर निकलते जाओ प्रभु ये मंडली की पूर्ण करो तुम से कार्य द्वारा प्रभु उपस्थित रहो तुम्हें बात करो तुम्हें आशीर्वाद करो संपूर्ण समस्त जगत को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु तुम्हें दया करो विश्व तुम्हें दया करो जी लोग चले जो समस्त प्रार्थना तुम्हें सुधी रखो प्रभु तुम वेदा के लिए मदद दे मते तुम परिचय दे जो प्रभु इतना आशीर्वाद दे जो प्रभु ये संतान को घर में चलते प्रभु अनेक भगवान को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करो प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु जो के भावे व्यक्ति में कथा करते प्रभु धन्यवाद प्रोत्साहन हासिल किया प्रतिभा है ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ବି ପ୍ରଭୁ କମ୍ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଦୟା କରି ଦୟା କର କାହିଁକି ଆମ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ଶୁଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୋତେ ଅଂଶୀ କରିଛ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଂଶୀ କରିଛ ତୁମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ନାମ ଲେଖିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶୀ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର जहाँ तुम्हें कल प्रभु से ससुर को प्रार्थना खाइयो सेभଳି ଭାବରେ ମୁଁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କାରଣ ମୁଁ ଯେଯାକି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଦାନ ଦେଇଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଳୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତୁମେ ଚଳେଇ ଦିଅ ସତ୍ ପଥରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ପବିତ୍ର ପଥରେ ପରିମାଣ ପଥରେ ଯେଉଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଧିକାର ଥିବ ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ତୁମର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କରି ରଖ ଯେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଆମେ ଫଳୁଛୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର
लूक 4 पर्वर 1 पदर लेखा होची जीसु पवित्र आत्मा पूर्ण होई जर्दन रु बाहुड़िले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मा द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तुक परीक्षित होउथिले। जो माने पवित्र आत्मा परिपूर्ण होंती बा पवित्र आत्मा प्राप्त होंती सेमान पाई नितांत आउ जरूरी आवश्यक हला आत्मा द्वारा चालित हवा। मात्र अनेक समय आमनकर धर्म जीवन सिद्ध हो पारि नहीं बरं बहुत दुर्बल देखा जाए। आमने आमर आत्मिक जीवन रे सबल हो पारनु एथि पाई बा प्रभु ठारे आमने कि आमनकर कर्म ग्राही हो पारु नहीं जेहेतु पवित्र आत्मा प्राप्त होइतिले मध्य आत्मांकर चालना अनुसारे आमे चालुना आउ ताहा तो समस्तंक निमंते मध्य आवश्यक केवल पवित्र आत्मा प्राप्त लोक माने जे आत्मा द्वारा चालित हो ताहा नहीं प्रत्येक को आत्मा द्वारा चालित हवा को हबो पवित्र आत्मा प्राप्त हवा को हबो। जेपरि कि रोमियो 8 पर्वर 14 पदरे से लेखा होची जेते लोक माने ईश्वरंकर आत्मा द्वारा चालित से माने ईश्वरंकर संतान सेदि पय आमान को ईश्वरंकर आ प्रकृत संतान हवा निमंते आत्मा चालना अनुसार चलवा आम आवश्यक। तेणु लिखा जेणु जेते लोक ईश्वर आत्मा द्वारा चालित होती से ईश्वर संतान ये रोमियो 8:14 जो लेखा जेते लोक तामाने जो माने आत्मा द्वारा चालित होना से ईश्वर संतान नहांती से ही पारिबे नहीं से योग्यता से हरैवा को पड़िबो। मनुष्य ठारे मनुष्य आत्मा रही आउ से मनुष्य आत्मा द्वारा मनुष्य माने चालित होता आउ ता सब आम को गोटे आउ भ्रांत पथरे आम को चलिकी नहीं थाए। जड़े जदि भल लोक लोकंकर मंगल करुचे उपकार करुचे कौन से मंद कर्म करूना तार अर्थ नहीं जे से ईश्वर संतान बा से ईश्वर कठारे से ग्राह्य ता एपरी हो पारे जदि गोटे तुलना करिवा गोटे बगीचारे गले आ अनेक प्रकार फूल देखा मिलिबो आ जेहेतु ता जीवंत तेणु ता विशेष कार्य मध्य व्यवहृत हो पारे। विशेष करी मऊ फेणा सब तैयारी हुए मऊमाछी द्वारा से फूलर रस सब संग्रह करी मात्र जेतले गोटे प्लास्टिक फूल देखा जाए ताकू सुंदर करी बनाई थाए मध्य ता गृहर सौंदर्य वृद्धि करने मध्य ताकू रखा जाए थाए विभिन्न स्थान मानकरे मात्र ताठारे जीवन न थाए। बगीचारे जो फूल थिबो
आउ से ता देहरे जीवन थिबो से भूमि रे उठी थिबो गोटे गछ ही किंतु ए प्लास्टिक फुल रे जीवन नथिबो ठीक सेपरि जेपरि सेति मध्य लेखा होची तुम नाम रे जीवित किंतु प्रकृत रे मृत तेणु आमान को प्रत्येक को ख्रीष्ट विश्वासी मान को ईश्वर लोक मान को बाध्यतामूलक जे आमने आत्मा द्वारा आमान को चालित हवा को पड़ो आत्मा किपरि भाव रे आउ से चालना दियंती से कथा एठु आम स्पष्ट रूपे आम देखि पारुछु ए जो लुक 4 पर्वर एक पद मु जहाँ पढ़िली जीशु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुडिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मा द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तुक परीक्षित हेउथिले जर्दन नदी रे प्रभु जीशु बाप्तिस्म नेले आउ से जो से जल मध्य उठी आसिले पवित्र आत्मा कपद रूप से ऊपर को आसिले आउ से पवित्र आत्मा रे से पूर्ण हेले आउ तत्क्षणात आउ आत्मा तांको प्रांतर को नहीं गले 40 दिन पर्यंत आउ से प्रांतर रे रही शैतान द्वारा परीक्षित होउथिले 2 पद रेखा दी से समस्त दिन से किछि भोजन कले नहीं आत्मांकर चालना किपरि एठी ताको अनेक आमे प्रकृत विशेष गुरुतर भाव में चिंता न कले आमे प्रभुंकर संकल्प प्रभुंकर योजना को बुझी पारिबा नहीं बा प्रकृत धर्म जीवन यापन करि पारिबा नहीं जेतोले कई जने बाप्तिस्म ने से भाबे जे तार ससै गेला तार सब दायित्व निजमटे विश्वास कले से बाप्तिस्म हबा को पड़िबो तेणु जने बाप्तिस्म नाला पर से भाबे ता काम सरी गला खुशी आनंद रे भोजी फोजी इत्यादि सब करी से उडे परंपरा ताकू बेसी गुरुत्व दिया जाई थाए किंतु बाप्ति जो जहन जे कहले जेतले बहुत संग लोक माने आस्थिले आउ से जो बाप्तिस्म दउछन्ति ता यथेष्ट नाही बोली से कहउछन पवित्र आत्मा वो अग्नि रे जो बाप्तिस्म नवा आवश्यक जहाँ जीशु प्रदान करिवे कहि से लोक मान को से कहले मात्र अनेकंकर चिंताधारा मध्य जदि जने बाप्तिस्म नेला डुबन नेला जल दीक्षा ग्रहण कला ताले ता काम सरी गला आउ किछि नै जेतोले जेमति तार गिजा प्रार्थना जीवा कथा आउ तापरे के गुरुतर भाव रे चिंता करंते नाही निज धर्म जीवन संबंध रे मात्र सेटा आरंभ केवल आरंभ मात्र ताहा जल रे बाप्तिस्म नेले ताहा धर्म जीवन केवल आरंभ मात्र और अनेक विषय अच्छी तापरे परे तत्क्षणात पवित्र आत्मांतर बाप्तिस्म दरकार तबे एठी आमे देखु जे आउ आत्मांक द्वारा आमान को चालित हवा को जो माने पवित्र आत्मा प्राप्त जो माने प्राप्त होते समस्तंग पई आवश्यक आत्मांकर आउ चालना तेणु जदि आम प्रकृत पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो आत्मांकर चालना आमान ठारे निश्चय रहिबो आउ ताहा मान को जानिबा को बुझिबा को अछि आउ से अनुसार कार्य करिबा को हबो ताले आम ईश्वरंक संतान हेई पारिबा शेष दिन प्रभु कहे मोर पितांकर आशीर्वाद पात्र माने जगतर पतनावधि प्रस्तुत होता राज्यर अधिकारी हो मात्र जो माने योग्य नहांती मने मने भावुछंती जे मो ईश्वरंक संतान मो प्रभुंक लोक आउ मु स्वर्ग जीवी मात्र गोटे समय हुए तो प्रभु कहे तु माने किए मु जाने नहीं सेतले से दाबी भी करि पारंती प्रभु आमे आपन के देखिनु जानी ना नले आमे आउ सब किछि आपन पई करि थांतु हेले मध्य प्रभु से समस्त विषय ग्रहण करिवे ना सेति आत्मांकर चालना जे नितांत आवश्यक से अनुसार आमान को करिबा को हबो आउ एक कथा धर्मशास्त्र मध्य आमान को स्पष्ट करा जाइछि पवित्र आत्मांकर जे नितांत आवश्यक
ଆଉ ଜୋହନ 14 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେଇ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଜୋହନ 16 ପର୍ବ ଆଉ ସେ 12-13 ପଦ ପଢିଲେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯୀଶୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ତୁମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ବା କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ହେଇପାରିବନି ତାହା। ଯଦି ଜଣେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଭଲ କିଛି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ପାଠ ନ ପଢି ତ ହେଇପାରେ। ଦେଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ତାର ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ପଡେ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିବ ମିନିମମ୍, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ +3 ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ ସେଠି ପଢିକି କିମ୍ବା +2 ପଢିକି ସେ ଚାହିଁବ, ସେ ଯଦି ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେଇ ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇ +3 +2 ପରେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ପଢି +3 କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟ ଧନ୍ୟ ଯୋଉ ସେ କ୍ଲାସ 7ରେ ପଢୁଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ପଢିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି, ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ସହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି କଣ କଥା କହିଲେ ଯୀଶୁ କି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ପରେ ଯୋଉଟାକୁ କେହି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ? ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକର କଥା, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରୁଛି, ଆଉ କଣ ଉଣା ଅଛି? ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ ପାଇବ, ଆଉ ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେ ଲୋକ କରିପାରିଲା କି? ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସବୁ କହିଲା, ସେଟା କେତେ ବଡ କଥା, ଯୋଉଟା ଅନେକ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଚୋରି କରୁନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରୁଛି, ଏପରି ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। କିଏ ସେପରି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ତ କେତେ ଭଲ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ତାକୁ ଅନେକ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଚାହିଁକି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲା, ଆଉ କଣ ମୋର ଉଣା ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥା ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଯାଇକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ତୁମେ ମାନିବ। ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
केवल जीशु को ग्रहण कले यथेष्ट नहीं, जीशु को ग्रहण करिसेंती तो भल करिसेंती, मात्र जीशु को ग्रहण करथिले जीशु निजे मध्य कले आउ पवित्र आत्मा को ग्रहण कर जौन 20:22 रे आउ जौन 1:12 लिखा जेते लोक माने विश्वास कले अर्थात ग्रहण कले अर्थात नाम विश्वास कले से समान ईश्वर संतान अधिकार दे। जीशु को ग्रहण करंतु आउ पवित्र आत्मा को मध्य ग्रहण करंतु, नितांत ग्रहण पवित्र आत्मा को ग्रहण न करी रुहंतु नहीं। अनेक विषय पवित्र आत्मा कहिबे आउ पवित्र आत्मा जणैबे, सेगुड़ा कठिन विषय मध्य जे पवित्र आत्मा प्राप्त होइछि, पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होइछि, से ग्रहण करि पारिबो, ताठारे से शक्ति रहिछि। एडा नितांत सत्य, ता मिछ नाही, नला आम ईश्वर संतान हो पारिबा नाही। मु बहुत उद्योगी हेली पवित्र आत्मा प्राप्त होबा पाई, बहुत उद्योगी हेली। जेपरि एलियो कहले मु सैन्याधिपति सदापर विश्राम परमेश्वर पाई अतिशय उद्योगी हेली। से अतिशय उद्योग प्रभु मते देले, मोठारे देखागला मु अतिशय उद्योगी हेली। सबु विषय को मु पछरे पकईदेली आ विराट बड़ गोटे परिवर्तन मो जीवन रे आसिला, आमूलचूल परिवर्तन जहाँ कहा जाए, आउ गोटे टोटाल चेंज, गोटे ग्रेट चेंज, ड्रास्टिकल चेंज मो ठारे आसिला। कारण मो मन चिंता थिला जदि सत्य ईश्वर अछंती तो भल कथा, प्रमाण सह मु तांको खोजिबी आउ तांको पाइबी, आउ मु दृढ़तार सहित से सत्य प्रकाश करी। से किए जन्म मु ख्रीस्टियान ही, बाप माँ ख्रीस्टियान होता हेतु आउ ख्रीस्टियान अनुष्ठान गुड़ाक पढ़ी हेतु मंडल नीति नियम अनुसार मु धर्म कर्म करूँ, तार प्रमाण पाइना। जगत अनेक धर्म अच्छे, सत्य धर्म कौटा अनेक व्यक्ति लोक मानुंट, सत्य किए जदि ताहा ख्रीस्टियानिटी है नथिबो सबु बेल पई आउ संपूर्ण रूपे मु त्याग करी। यदि आउ कौन सी धर्म होइथिबो, आउ कौन सी व्यक्ति होइथिबो, से सत्य ईश्वर मु सेटा ग्रहण करे। आज मु जेपरि जीशुଙ୍କ पई उद्योगी, आउ काहा ठार जदि मु सेटा पाई थांदी मु समान सेमिति उद्योगी थांदी। आउ ये ख्रीष्ट धर्म को 100 रु 100 मु त्याग कर दे थांदी। ए प्रकार चिंताधारा आसिला। एरा तो सहज चिंताधारा नहीं, सहज रे काठार ए प्रकार चिंता आसेने। हाँ गिजा करूचु करूचु, प्रचार करूचु करूचु एमि भाव रे, किंतु गोटे प्रकृत किसी गोटे प्रमाण पाई, गोटे अनुभूति पाई, जीवन रे गोटे संकल्प नहीं कि करिबा, सेटा तो सहज विषय नहीं। ए प्रकार गोटे चिंताधारा मो भीतर आसिला। आ मोर चिंताधारा जहां मुझे तो जानिली आउ जे जीशु ही एकमात्र पथ सत्य और जीवन, तांको दे नले कि पितांको निकट पहुंची पारियो नहीं। आकाश तले मनुष्य मान मध्य आउ कौन सी नाम दिया जाए नहीं इत्यादि। से मृत्यु भोग करते पुनरुत्थित ही निजको सजीव देखले। 2000 वर्ष तलर कथा से आज मध्य से जीवित तांको नाम रे तांको लोक माने अनेक अनेक महत् महत् आश्चर्य कर्म, अद्भुत कर्म, चिन्ह लक्षण मान साधन कर मो जीवन सेवा कार्य मध्य यथेष्ट मात्रा से सबू देखा जाइछि। तेणु जो एपरी भाव में मोर सब परिवर्तन है, मोर निजर अनेक चिंता लक्ष्य थिला, किंतु आउ से सब मु करि पाली नै। आत्मांकर चालना मो भीतर को आसिला। बा प्रभु मते जो आउरी कथा कहले मोर भविष्य कौन हम, कि प्रकार कार्य मु करिवि, किपरि जीवन मते काटिबा को, कोठी मु रहिबि, मोर लक्ष्य कौन हम, कौन संकल्प मो भितरे आउ रहिबा को हबो, ए समस्त विषय जो मु ज्ञात हेली अविलंब मु से सबू करने अतिशय उद्योगी हेली। संकल्पर सहित जे आउ ए रास्तार मु हटिबी नहीं, पछघुंचा देवी नहीं, जहाँ हो मो जीवन चलीज पछके प्राण को अप्रिय ज्ञान मु कली। कहीं पवित्र आत्मा से शक्ति प्रदान कले। पवित्र आत्मा मु परिपूर्ण हवा प्रेरित 1:8 अनुसार पवित्र आत्मा तुम प्रवर्तन तुम्हारे शक्ति प्राप्त हम। पवित्र आत्मा मते से मन देले, मते बुझापी देले मध्य ए जगतर विषय कौन, एटा दृश्य विषय क्षण काल स्थायी, ये तुम मन दौच। अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी। तमें कौन जने राजनीतिक नेता हवा चाहूच कि जने
क्षमता प्राप्त लोक शासनकर्ता हवा चाहूच कि केते दिन सेया जदि गोटे इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर तुम जदि से कृतकार्य हम सफल हम ताले 5 वर्ष तुम क्षमता रेसी यहीपरि भाव में कौन से गोटे विशिष्ट लोक जगत हाँपाई चाहूच बड़ गोटे चाकरी करने चाहूच 60 वर्ष जाए से मात्र तार समय तापर तो आउ नहीं से संपूर्ण 60 वर्ष रही पारे तुम क्षमतार जेहेतु तुम्हें आ तुम पाठ शेष करने तुमको 24-25 वर्ष लगी 60 वर्ष हेले आउ 30-35 वर्षर कथा से मात्र तुम्हें जानिच जीशु गोटे समय राज्य स्थापन करेंगे से जगत को आसिकी ता अविनाश्य हम 1000 वर्ष पर्यंत तुम्हें जानिच तुम्हें ख्रीस्टियान तुम्हें जानिच आदौ जानी बाइबल तो भलरे पढ़ुनी जानी के बाइबल पढ़ता है डीप स्टडी करने लगे आदि पुस्तक पढ़ी पढ़ी गले आप पाइबे शेष पाइबे प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रूपे 20 पर्व सहस्र वर्ष राजत्व जीशुंकर मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट साधु मान को नहीं से आउ से राजत्व करेंगे ये जगत में साधु मान को से क्षमता देवे आउ इत्यादि कथा लिखा देखली हाँ सत तो पवित्र आत्मा प्राप्त होला परे ए समस्त विषय भलरे बुझिली आउ मोर मन बदली गला अरे मु को पछरे जाउची 30 जदि हम किसी गोटे बड़ धनर गोटे चाकरी करे बड़ लोक केते दिन जगत रे मु रही तार किसी ग्यारंटी अछि कि मु तो जानिनी आज भी प्राण जाई पारे रास्ता रे गला बेले को गाड़ी फाड़ी कोरे गला बेले एक्सीडेंट कि तो प्राण चली जीवो मु जो अंचल रो आउ प्रथमे सेडा केतेक वर्ष पूर्व ताहा आउ मलेरिया आउ प्रवण अंचल रे आउ परिचित थिला विशेष कर ब्रेन मलेरिया रे अनेक मरुथिले एबे प्राय तार एते प्रादुर्भाव नाही आ मते मध्य से ब्रेन मलेरिया अटैक करूथिला सेमिति कि कौ दिन तुम प्राण चली जीवो कौ दिन हार्ट अटैक कि चली जीवो एपरि केते कौ शत्रु दिन तुमको लुचि छपी तुमको मारिदेव कि प्राकृतिक विपर्य हम केबे भूमिकंप हम केबे बन्या हम केबे बात्या हम के मनुष्यकृत युद्ध हम तुम प्राण चली जाओ तुम क्षण के दृश्य के अदृश्य बाष्प पर तुम कौन ए मन दौच से समय चिंता कर से चिंता मो भीतर को आसला यथेष्ट भाव में आ बहुत इच्छा कली भल से मन दवा जीशुंकर आगमन समय भी निकट एवं आम सब भलरे थे हठात तुरी शब्द हम सब विषय बदली जीव आ मात्र 7 वर्ष जगतर क्लेश महाक्लेश ग्रेट ट्रिब्युलेशन तापर तो सहस्र वर्ष राजत्व आरंभ हम कौड़ी मन तुम दौच समस्त विषय अंतिम काल पर सन्निकट ए सब चिंता द्वारा विशेष भाव में मत प्रभावित कला मो मध्य गोटे संकल्प आसला मु ए सब अदृश्य विषय प्रति मन देवी ईश्वर वाक्य मन देवी जहाँ सत्य जहाँ मिथ्या नहीं एटा केमिति हैला एटा केवल पवित्र आत्मा द्वारा संभव हैला आपण कहबे काई मते तो नहीं आपण परिपूर्ण हो ना पवित्र आत्मा पाइथिबे परभाषा कहूथिबे किंतु पवित्र आत्मा रे पूर्ण नाहंती प्रथम करंथियो 14-18 अनुसार पाउलको परि आउ अधिक परभाषा आपण कथा कहूना सेति भाई आपनकर चिंताधारा आपनकर निजस्व आत्मिक चिंताधारा हेई पारु नाही सेति तो लिखा होची पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो आपण निजको निजे पचारंतु आपण कोन प्रकृति रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण की किछि परिमाण रे थिबो केमति हबो ताहले भोक होथिबो भल खाद्य खाया पई इच्छा करिवे गोटे रेस्टोरेंट को जिवे सेठी तो अन्य ऑर्डिनरी होटल ठारू ताहा आउ अधिका दामिका ताहा से खाद्य सब भल खाद्य मिलिबो सब किंतु तार दाम अधिक आपन ठारे कम पैसा थियो सेठी जाई खाई पारिबे कि आपन जिबे ही नाही नाही एति पति सेठी गले बहुत पैसा दरकार सेमिति आपन ठारे पवित्र आत्मांकर कार्य जदि अधिक थियो ईश्वरंकर वाक्य ग्रहण करि पारिबे ईश्वरंक विषय आपन चिंता करि पारिबे जहाँ ईश्वर दृष्टि प्रभु दृष्टि संतोषजनक से कार्य करेंगे जार लाभ आपण ही पाइबे इह काल पर काल से जहाँ भी हो ईश्वर लोक मानकर ईश्वर संतान मानकर कार्य होला ईश्वर आत्मा द्वारा चालित हवा आत्मा जमी पवित्र आत्मा जमी गाइडेंस करे जीशु को आत्मा नहीं गले कौ गाइडेंस मिलला
देखो प्रथमे कौन गाइडेंस आत्मा देखते लुक आउ तार 4 पर्वर 1-2 पद जो देखिलु आत्मा नहीं गले प्रथमे प्रांतर को नहीं गले आत्मा तो कथा कहे तो जने पवित्र आत्मा प्राप्त होला परे बाप्तिस्म होला परे इमिडिएटली से तरबर हो से बाहर करके दरकार उद्योगी थे से प्रचार करने ए सब नचेत खुशी बात डोबनिया हला चलो नेक्स्ट टाइम कथा कौन आगु चिंता बड़ धरण भोजी देवा समस्त को डाकिबा करवा जोटा बाइबल अनुसार नुह बाइबल अनुमत नहीं सब जागतिक विषय यहाँ गोटे परंपरा सब किसी ना बहुत परंपरा तो ख्रिस्टियानिटी आज रही लोक मैंने छाड़ी पार ना आम को से सुजोग स्वाधीनता प्रभु देते आपण हाथ में छाड़ी देते आप सत्य वाक्य भी जानी किंतु मानु ना न मानले प्रभु बाध्य करेंगे ना गोटे आत्मिक मंडली जदि आप लगी रे से आत्मिक पालक से मंडली नेता द्वारा बारंबार हूँ तो आप अनुयोग प्राप्त हे कहीं वाक्य मानना ग्रहण करूना जद्वारा हूँ तो आप बदली जाए कि आत्मिक मंडली जदि न रे प्रकृत आत्मिक नेता न पाइबे से अनुयोग आपको दिज्व ना आप श्रुति मधुर कथा शुणुवे कौन से अनुयोग न निज ऋणा विषय पूर्ण करें ना कि आपणकर असला विषय आप सजाड़ी पारे ना मात्र लेखा धार्मिक लोक जब गाड़ी भी देव मस्त बहुमूल्य तैल पर प्रथम गाइडेंस हूँ जीशु आउ कौन जो मैंने पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होती आत्मा चालना कौन आउ सबमिशन बाध्य बसीभूत कौन ईश्वर इच्छार ईश्वर वाक्यर तांकर आज्ञार प्रांतर को चलो आत्मा कहते एटा प्रभु तुमको चाहते प्रांतर को जाओ प्रांतर को किए जीव कहीं डुबन पाइला पवित्र आत्मा प्राप्त होला आत्मा जीशु को नहीं गले प्रांतर को जो कौन से लोक नथिबे तेना आम को आज्ञा पालन करने आत्मा चालना है सैया ईश्वर आज्ञा पालन कर ईश्वर इच्छा जहाँ प्रभु चाहती तदनुसार तेणु जो मु अनुभव कली जानी जे प्रभु मते आउ जगत बाट जावाक चाहना प्रांतर को मते जावाक हम प्रभु इच्छा मते साधन करने को हम प्रभुंर कार्य करने को हम मु रेडी हो गली मते कष्ट कहीं पवित्र आत्मा शक्ति मो ठारे कार्य करुला मु पवित्र आत्मा परिपूर्ण थी आप सेमती हूँ देखिए मो पढ़ा आउ केते लोक मैंने जगत को त्याग कर देइछंती प्रभु को आज्ञा मानिकी जहाँ प्रभु को वाक्य कहे जहाँ प्रभु इच्छा साधन आपण भी सेमती हो पारे पवित्र आत्मा परिपूर्ण नहीं कि करिया कष्टकर ये चालना मानि पारे सबमिशन टू गॉड्स विल और गॉड्स वर्ड देन सेपरेशन प्रांतर कहीं नहांती निज घर द्वार परिवार लोक कहीं नथिबे जगतर किसी विषय से नथिबो को मार्केट फार्केट किसी नथिबो सेडी होटल फोटल किसी नथिबो शून्य सब गोटे नेचर आउ से प्रकृति भितर आप रही आउ से प्रांतर को पहाड़ पर्वत वृक्ष लता पशु पक्षी छड़ा आउ किसी नथिबो तेणु सेपरेशन आत्मा चालना गोटे सेपरेटेड लाइफ पृथकृत जीवन काटिया जगत आम थे निहाती आत्मा जदि चालना देवे से प्रकार प्रांतर जाऊ पहाड़ पर्वत जावाक पड़ो जदि नहीं तो जगत थी जगत नथिला पर जीवन काटिबा अर्थात जागतिक अभिलाष आम ठारे देखा ना मात्र आत्मिक मना आमने हे जहाँ प्रभु दृष्टि उत्तम यथार्थ से समस्त कार्य करी जने प्रकृत विश्वासी ख्रीष्ट विश्वासी प्रभु लोक जने धार्मिक लोक जने आ सिद्ध साधु परी आम को जीवन यापन करने को हम तेणुक बाइबल लिखा से अविश्वासी मान सहित असमान रूपे जोचा जीव ना से बाहरी आस आमे तुमको ग्रहण करवा आमे तुमर पिता हवा तुम्हें आमर पुत्र कन्या हब या सैन्याधिपति सदा प्रभु कह द्वितीय कोरिन्थीय 6 पर्वर 14 पद कथा लिखाई तेणु एपरी गोटे पृथक जीवन गोटे सेपरेटेड लाइफ जहाँ प्रकृत आत्मिक विषय प्रभु को दृष्टि उत्तम से पेंडिंग दिन भीतर कहले से मंडली जो 7टी नियम मु कहीकि चली द्वितीय अच्छी आसंता काली पुणी रिपीट करी पवित्र आत्मा कथा
प्रथमे मन परिवर्तन बाप्तिस्म तापर पवित्र आत्मा दान गत थर मु इनकम्प्लीट करथिली काली म ताको कंप्लीट करबी आउ बाकी 5टा भी रहिला से सीरीज टा चलिबो से पेंटिकस्ट दिन मते पितर कहथिला आपण माने कुटिल वंशधर आउ रक्षा करंतु आपण मानकु सेव योरसेल्व्स फ्रॉम दिस अनटूवर्ड जनरेशन एमाने जो अबाटर अछंती भूल बाटर अछंती भूल चिंताधारा भूल शिक्षा एमाने ठारू अलगा ही जाम सेही परी गोटे पृथकृत जीवन काटिबा कह गोटे धार्मिकतार जीवन आमानकु काटिबा कह आत्मिक मन आमानकु हबा कह कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक लेखा आत्मिक भाव जीवन ओ शांतिदायक रोमी 8:26 अनुसार 8:6 अनुसार आउ तेणु यहाँ हूँ आत्मा चालना जीशु को आत्मा नहीं गले प्रांतर को जोड़ी कहीं नथे जगत ठारू पृथक कारण लेखा जगतर प्रेम जदि तुम ठे अच्छी पिता प्रेम तुम ठारे नहीं तृतीय कौन साप्लिकेशन आत्मा चालना 40 दिन पर्यंत जीशु से रहीकि शैतान द्वारा परीक्षित होते से दिन गुड़ा से किसी खाइले ना निश्चय खाई नथिबे पी नथिबे ताले कौन कर गिंजा प्रार्थना ही करुथे अनेक समय से सारा राति पर्वत से प्रार्थना करते तेणु प्रार्थना मन दवा यहाँ हूँ आत्मा चालना से पेंटिकस्ट दिन में जिते मंडल समझुते प्रेरित मान शिक्षा सभा उठा प्रार्थना निविष्ट भाव रहे प्रत्येक दिन मंदिर प्रभु का सभा करते आत्मा चालना जागतिक विषय सबू पछरे प्रथमे आम ईश्वर को राज्य धार्मिक अन्वेषण करवा गिरजा प्रार्थना आम रहा बाइबल पढ़िया प्रार्थना करवा व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में मंडली सभा युवाक सब लगी रहा यहाँ के नेग्लेक्टेड हम ना अन्य विषय हो पारे आईटा हूँ आत्मा चालना तेणु तो लिखा आ प्रभु गृह तुम रोपित होकर रुह ताले प्रांगण में वर्धिष्णु हम वृद्ध समय रस तेज पूर्ण हम इत्यादि विषय आउे कौन सैंक्टिफिकेशन पवित्रता कौन पवित्रता ना जो शैतान परीक्षा करता जीशु सब धर्मशास्त्र द्वारा कहते लेखा अच्छी मनुष्य केवल रोटी बंचब ना ईश्वर मुख निर्गत बाकी बंचब लेखा अच्छी तुम्हें प्रभु अपना परमेश्वर को कौन ना परीक्षा करियो ना लेखा अच्छी आउ तुम्हें कौन ना तुम परमेश्वर को ही तुम्हें प्रणाम करियो सब लेखा अच्छे धर्मशास्त्र तेणु धर्मशास्त्र वाक्य जहाँ आम प्रभु दृष्टि पवित्र कराए संपूर्ण पवित्र वाक्य मानवा हम जो 17:17 लिखा सत्य द्वारा से पवित्र कर तुम वाक्य तो सत्य आत्मा चालना पवित्र जीवन काटिया वाक्य अनुसार सब करने वाक्य बाहर किसी ना ए सब विषय मो ठारे देखागला मोर चिंताधारा बदलीगला मोर संकल्प बदलीगला मोर लक्ष्य सब हटिगला मु बदलीगली जन आत्मिक लोक है जहाँ प्रभु दृष्टि भल मुझे जहाँ प्रभु कहते मुझे करी प्रभु जहाँ कहूना एपरी कौन कार्य करी ना जदि दुर्बलता बसत किसी करे प्रभु ठारे समर्पण करी प्रभु ठारे क्षमा मागी प्रभु ठारे शक्ति मागी मत शक्ति दियो ए दुर्बलता को ओवरकम करने आईपरी भाव में गोटे विराट परिवर्तन मो भीतर आसला एवं जानिली प्रभु जीशु कहले तुमने जगतर ज्योति जो पर्यंत मुझी जो पर्यंत से पर्यंत जगतर ज्योति तुमने जगतर ज्योति जीशु परी हवा पड़े कार्य करने वाक्य कहवाक हम सत्य वाक्य कहवाक हम आत्मा लाभ करने हम मंडली गुड़ाक गढ़ा हम ए समस्त प्रभु चाहती प्रभुंर संतोष ए सब मनोनिवेश कली जोटा करने सहज ना आदौ संभव ना मनुष्य निज इच्छा सब कार्य प्रभुंर कार्य करते लोक मैंने दुई नारे गोड़ देकी करती से भलरे जागतिक मना हमें जागतिक मना हवा समय आत्मिक मना हवा समय आत्मिक मना हो जाए दुई नारे गोड़ दे प्रभु दृष्टि ताहा ठीक विषय ना ना जनक विषय लेखाला प्रभु जीशु निजे कहले तुम्हें धन आ प्रभु उभयर दास हो पार ना गोटे कोटा मनोनीत कर जहाँ प्रभु चाहते से अनुसार आम को कार्य करने ताले प्रकृत कार्य आम कर भिन्न प्रकार विशेष भाव में आम कार्य करपरि जीव से परमेश्वर कहले तुम जावजीवन कहीं तुम सम्मुख ठिया हो पार ना ये आत्मा चालना संबंध 4टा कथा मुझे जीशु को आत्मा जो नहीं गले सबमिशन प्रभुंर इच्छा प्रभुंर वाक्य
ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିବା, ସେପାରେସନ, ଜଗତ ଜାଗତିକ ବିଶ୍ୱ ସବୁରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମରିଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତାପରେ ସେପାରେସନ, ଆଉ ସେଇ ସେପାରେସନ ପୃଥକ ସବମିଶନ, ଦେନ୍ ସେପାରେସନ, ତାପରେ ସାପ୍ଲିକେସନ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦବା, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ମନ ପ୍ରାଣ କରିବା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଳନା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଏସବୁ ଚାଳନା ଦେବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଆଉ ସେଟା ନା ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହବ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ହବ, ତଦନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ରୋମିଓ 8:14 ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବା, ନଚେତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରୁ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱର ମୋର ପିତା। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନରକର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ନରକରେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛଡା ଆଉ କେହି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉଠୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କହିବି ନରକଟା ବାସ୍ତବ କହିକି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ କାନ ନ ଦେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଏକଦମ ଭୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣେ ବା କେତେ ଜଣ ଏଇଠି ରହି ହବ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଟିକେ ରୁହ, ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ତମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନରକ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ତମେ ଯେମିତି କହିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ହେ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ଅଟିଗଲେ, ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇକି ଅଟିଗଲେ, ଆଉ ଅନେଇଲେ ପଛକୁ। ତାକୁ କହିଲେ କାହିଁକି ମତେ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛ? ମୁଁ କେବେ ତମର ପିତା ନଥିଲି କି ତୁମେ ମୋର କେବେ ସନ୍ତାନ ନଥିଲ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଯାଇ କହିବି ନରକ ବାସ୍ତବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଠିକି ଆସ ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କହିପାରିବନି, କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଜାରଙ୍କୁ ପଠିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକ କହିଲା ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ, ତାର 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ମନା କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଡିପଲି ଦେଖିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହବ ନାହିଁ, ଏପରି ବିଷୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ। ନଚେତ୍ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ନଥିଲି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ନଥିଲ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯାଇପାରିବେ? ତମେ ଡାକୁଥିଲ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ମତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଡାକିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ତୁମର ଆଶା, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ହବ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତମର କିଛି କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରାବାସା କାବାରିଆ ଲାବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆଜିର ସମୟ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କର। ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ଆଉ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଯେପରି ପିତା ନିଅନ୍ତି, ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ତୁମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ଅଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଉଦାରବାସା କାବାନିଆ ତାରାବାନି ଖାରବତ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦାଲରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍।
दुई हाथ ऊपर को उठा Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my comforter and my soul knows it well. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ पवित्र आत्माଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।